8:01 p.m. 9,000 plus, 10,000 plus, Tutrabog isa pa tonight, May 11/24. May 11/24, Urban Rex the Part 1, Evening Registration Data. Tag 50 pesos. Chanelay. Dito na ipalit sa may Barangay 24-C. Dool-dool lang sa Fatima Parish. 50 pesos kayo. Alright. Mingaw kayong tindahan dito. Ten kutsara kanon, kutsara giniling ko na depende sa right. Upat kutsara. Lima katilap. Wala kay tindahan karon, wala kay mga baligya. Sabado. Nabot na lang ko sa may Barangay 24-C. Napalit ko asukar, 1/4, 20 pesos. By the way guys, magbabay na ta. Good night, sweet dreams. Kita sa Corner First. Happy Saturday, adios. As mama, barely susutan pero bahala na.